Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here I will give you a present about corpse care. The first one, we will discuss about that. First, attitude toward death. Second, attitude immediately after death. Third, after death. Four, how to bathe the body. 5, how to sort the corpse. 6, how to pray a corpse. 7, how to bury a body. The first one, we will discuss about attitude toward death. 1, when one of you is sick, you should be patient. Jadi kalau misal kamu itu sakit, kalau misal kita sakit, kita itu dianjurkan untuk bersabar. Karena emang bersabar dalam kesakitan itu kita bisa, karena emang sakit itu bisa menggugurkan dosa kita. Number 2, it is recommended to always have a good attitude. Jadi kita dianjurkan untuk berhusnudon selalu. Berhusnudon kalau misal kita itu bakalan sembuh kayak gitu. Number 3, if you have asset, you should make a will. Jadi kalau misal kita itu punya aset, kita tuh kayak berjaga-jaga untuk mewasiatkan kepada ahli waris kita. Number 4, always take care of Allah. 5, the healthy are expected to visit the sick. Jadi dianjurkan yang sehat itu menjenguk yang sakit. Number 6, usual talking, quiet reading. Jadi dianjurkan juga kita yang mungkin kalau misal ada keluarga kita yang menjelang kematian itu dianjurkan untuk mentalkinnya gitu. Number 7, face towards the qiblat. Number 8, when he dies, close his eyes. Jadi kalau misal dia itu udah meninggal, itu dianjurkan kita itu untuk menutup matanya. Terkadang kan orang meninggal itu kan nggak langsung menutup mata gitu ya. The last number, pray for the deceased. Doakan dan untuk memberitahu juga kepada kerabat ataupun keluarga. Number second, discuss about attitude immediately after death. Number 1, cover him with a good cloth. Jadi tutup dia memakai pakaian yang bagus. Number 2, pay off the debt immediately. Jadi kalau misal dia masih punya hutang, dianjurkan untuk membayarnya, kita sebagai keluarga untuk membayarkan hutang-hutangnya, atau yang lebih berhak membayar hutang-hutangnya itu yang ahli warisnya gitu. Number 3, then immediately take care of it and inform your relative and friends. Kita sebaiknya untuk memberitahu kepada kerabat ataupun teman yang meninggal itu gitu. Nah, after that, we can see this picture. 1, how to bathe the body. 1, prepare to shower covered. Jadi kita itu menyiapkan tempatnya yang sudah tertutup, menyiapkan tempat memandikannya itu yang sudah tertutup. Number 2, prepare bath water mix with bidara leaves, soap and camphor. Jadi kita juga menyiapkan air yang sudah dicampurkan oleh bidara, terus sabun dan kapur barus. Jadi kita kayak menyiapkan 3-4 ember kayak gitu untuk membedakan bidara, sabun dan campur gitu. Number 3, the body is taken to the place provided and immediately washed. Terus kita membawa jenazahnya itu ke tempat yang sudah disiapkan.
untuk dimandikan. Number 4, usual with the corpse. Number 5, but with an odd number of 3 or 5 or more than that, with water and bitter leaves, and at the last time but a little camphor. Nah, ini ada wewangian untuk memandikan. Di sini bisa memakai air mawar atau minyak wangi atau kapur atau sabun. Tapi kita juga bisa kalau misal yang sesuai tarjih, kita ini tadi bitter leaves, soap, and camphor. Lanjut, number 6, braiding the long hair of a woman's corpse. Jadi kalau misal ada mayat yang dia itu wanita dan rambutnya itu panjang, kita sebaiknya untuk menjalin rambutnya ya. Terus number 7, dry with a cloth such as a towel. Kita juga disunahkan untuk mengeringkan badan si mayit dengan handuk. Number 8, a man's body is supposed to be a man, a woman be a woman, and it's permissible for a husband to bathe his wife or face first. Number 10, covering body defect if any. Jadi yang nomor 8 tadi yang laki-laki dimandikan oleh laki-laki, yang perempuan dimandikan oleh perempuan. Dan dianjurkan juga kalau misalnya suami meninggal itu yang memandikan istrinya, begitu pula sebaliknya. Yang terakhir itu kita menutup si aibnya si mayit gitu. Discuss third about how to sort a corpse. Jadi ini ke tahap mengafani jenazah. 1, prepare a place for shrouding. Jadi kita udah menyiapkan dulu tuh tempat untuk mengafani. Number 2, preparing the sword and everything related to the issue of sorting the corpse. The corpse that has been washed is brought to the place that has been prepared. Number 4, the corpse with a white cloth that covers the entire body. Jadi kita itu mengafani mayat itu memakai warna putih kain kafannya, karena warna putih itu juga termasuk warna kesukaannya Nabi Muhammad SAW. Number 5, male corpse shrouded with 3 sheets. Jadi kalau misal laki-laki itu itu memakai 3 helai kain kafan. While the sword for women is 5 sheets consisting of 1 basahan cloth, 2 baju kurung, 3 file sheet cloth, 4 2 pieces of covering cloth. Jadi yang pertama itu kita pakai basahan cloth dulu. Yang kedua kita baju kurung yang nanti juga dimasukin gitu. Yang ketiga kita buat jilbabnya. Terus yang terakhir kita 2 helai untuk ngover badan si mayat. Number 6, once finished, cover it with cloth and then tie it in with the rope that has been prepared with a knot on the left. Number 7, giving perfume. Perfume and unless the deceased is in ihram. Jadi kita disunahkan untuk memakai parfum, dipakein parfum gitu, atau wangian maksudnya yang di dalam sini itu. Atau bisa juga di dalam kain kafannya itu kita kasih hapur barus gitu. Nah kalau misalnya yang ihram itu nggak perlu dikasih wewangian dan tidak perlu dihafani lagi, tapi dia itu memakai di hafaninya itu pakai kain ihram yang dia kenakan, karena itu akan menjadi saksinya dia sendiri gitu di akhirat kelak. Number 4 ya, how to pray for a corpse. Terus kita setelah mengafani kita menyolatkan. Number 1, prayer is permitted in mosques.
bisa juga di masjid gitu loh. Kalau misal di buku Tarjih Muhammadiyah kita dianjurkan itu di masjid, tapi kalau di rumah juga nggak apa-apa sih. Number 2, intention to be sincere to Allah. Number 3, congregational prayer with 3 rows of. Number 4, the praise stood at the head of the man's body. Nah, jadi kalau misalnya kita itu menyolatkan mayit laki-laki, kita dianjurkan mengarah ke kepala si mayit laki-laki tersebut, dan and in the middle stomach of a woman's corpse. Nah, kalau misal mayitnya perempuan, kita dianjurkan untuk mengarah ke perut atau bisa juga ke lambung si perempuan, mengarah ya. Number 5, say takbir by raising your hands at each takbir times. Nah, di sini kita akan membahas tentang bacaan doa menurut fikih Tarjih Muhammadiyah. The first takbir reads Allahu Akbar by raising both hands, then raising the Al-Fatihah and reciting the Prophet's blessing. Jadi yang takbir pertama itu kita Al-Fatihah dan membaca sholawat Nabi. Udah tahu ya Al-Fatihah dan sholawat Nabi. Nah, the second takbir reads Allahu Akbar, then reads the prayer. Jadi Allah habis sholawat Nabi kita langsung Allahu Akbar, terus membaca doa Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bima wasalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad das wa badilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adabin nar. Ini doa takbir kedua. The third takbir reads Allahu Akbar, then terus Allahu Akbar lagi, terus membaca Allahumma ighfir li hayyitina wa mayyitina wa saghirana wa kabirana wa dzakirana wa unsana wa syahidina wa ghaibina Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyih alal iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal islam Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudilluna ba'dahu. Nah, ini kalau misalnya mayitnya laki-laki, tapi kalau misal mayitnya perempuan kita bisa mengganti pakai misalnya kayak Allahumma la tahrimna ajroha wa la tudilluna ba'daha, tinggal diganti dhamir aja. The fourth takbir is prayer and greeting. Jadi ini tuh takbir terakhir, kita membaca Allahumma la tahrimna ajroha wa la tudilluna ba'daha, itu kalau misal perempuan, dan tinggal diganti hu aja ya kalau misalnya laki-laki. Then greeting, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada note nih, for the baby's body the prayer is as follows Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa ajran. Jadi mungkin beda ya, kalau misal mungkin ada yang takbir pertama ini membaca Al-Fatihah, yang kedua membaca sholawat Nabi dan Allahumma ghfir lahu, takbir ketiga Allahumma ghfir li ahyitina, atau dan takbir ketiga bisa aja membaca Allahumma la tahrimna ajroha, takbir keempat salam doang kayak gitu. Nah, tapi kalau misal di tarjih ini seperti ini gitu. How to bury a body. Nah, terus kita ke step yang terakhir, ya belum yang terakhir sih, tapi after day yang terakhir gitu ya, menguburkan. 1. Prepare a grave appropriate to the condition of the body. Jadi kita menyiapkan liang lahat itu sesuai ukuran si mayat juga. Number 2, take the body to the burial place that has been provided. You can carry it, you can use a vehicle. Number 3, put the body into the grave for the foot of the grave. Number 4, when laying the corpse read. Nah, jadi kalau misal kita itu mau menaruh jenazah, kita dianjurkan untuk membaca
Bismillah wa ala millati rasulillah. Allahumma ftah abwaabas sama li ruhihi wa akrim nuzulahu wa wahsi mabdakhalahu wa wasi'alahu fi qabrih. Number 5, spread a cloth over the grave when prudent, especially female bodies. Number 6, the body is placed in the grave facing the Qibla. Number 7, open the face of the corpse and touch the cheek on the ground. Jadi kita dianjurkan untuk membuka wajahnya sebelum di itu tanah. Number 8, cover the grave with soil. The height of the grave may be more than an inch. Number 9, pray for the body before leaving the grave. Number 10, soil over the grave from the hereditary tribes. Jadi kita untuk menaburkan yang terakhir itu disunahkan untuk menaburkan tanah 3 kali di atas kuburan. Thanks for a lot, guys. Maybe I think enough. Thank you very much for your attention. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.